Rajani Tiprasarna Pyogna Bagai Tipra Rajani Real Hero Bobagrano Lam Sogo Bobagrano Lam Sogo Tipra Rajar Robin Hood Bobagra ke janai Swagotom Bobagra welcome The real hero of Tripura Bobagra welcome Ambasa people welcoming Bobagra Bobagra welcome Bobagra welcome Tripura Rajar real hero Bobagra ke janai Swagotom Tripura Rajar Muktidata Bobagra ke janai Swagotom Bobagra ke janai Swagotom Jorse janai Swagotom Bobagra Swagotom Bobagra welcome Bobagra ke janai Swagotom Tripura Rajar Muktidata Bobagra ke janai Swagotom Tripura Rajar Robin Hood Bobagra ke janai Swagotom Tripura Rajar Robin Hood Bobagra ke janai Swagotom Tripura Rajar Muktidata Bobagra ke janai Swagotom Tripura Rajar real hero Bobagra ke janai Swagotom The hero of Tripura Bobagra welcome The hero of Tripura people Bobagra welcome The hero of Tripura people Bobagra welcome The hero of Tripura people Bobagra welcome Bobagra ke janai Swagotom Bobagra welcome Bobagra ke janai Swagotom Bobagra ke Tripura ke Bobagra ke Tripura Rajar Mahanayok Bobagra ke janai Swagotom Tripura Rajar real hero Robin Hood Bobagra ke janai Swagotom 16 লাখ এডিসি বাসের মুক্তিদাতা Bobagra ke janai Swagotom 40 লাখ ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা Bobagra ke janai Swagotom Bobagra welcome Bobagra welcome Bobagra ke Maharaja ke Hansa ke Tripura Mata ke Jara ungklogo tongnai rengno stage ni ungklogo Bobagra no hamjake Thansa no hamjake Jara hatai hapungo tongnai rok jotono mado haboinai Thansa ni bari one last fight ni discipline rally phunogna ni bagai jotono bisingo habna bagai kobok jao সবাইকে আমি আবেদন করব Thansa যদি আমরা ভালোবাসি ওয়ান লাস্ট ফাইট যদি করতে চাই একটু কষ্ট করে সবাই আমরা মাঠে ঘাটে যারা বাইরে রয়েছে এবং উপরে যারা রয়েছে এবং স্টেজের পিছনে যারা রয়েছে সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো Thansaর পরিচয় দেওয়ার জন্য সবাই মাঠের ভিতরে ঐক্যবদ্ধভাবে Bobagraর বাসন জোড়ার জন্য মাঠের ভিতরে সবাই ঢোকার জন্য সবাইকে আবেদন জানিয়ে একটু পরে আমাদের প্রাণপ্রিয় ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাবাসীর মুক্তিদাতা রবিন হুড আমাদের Bobagraর কথোপকথন মনের আওয়াজ আমরা সবাই একসাথে শুনবো হামবাই ধন্যবাদ Bobagra লং লিভ ত্রিপুরা মাতা লং লিভ
सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग माठ ऊपर की तरफ थोड़ा आप लोग जगह कर दीजिए ताकि सब लोगों को जगह मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो तो कोई नहीं उन लोग देखिए थांगे माठ फिलअप खेने बगे। अभी हम लोग हमारा प्यारे बुबाग्रा त्रिपुरा का रॉबिन हुड, हम लोग का बुबाग्रा का आवाज हम लोग सुनेंगे। और उससे पहले हम लोग त्रिपुरा का हम लोग का निशान हमारा रिशा देके बुबाग्रा और हमारा कैंडिडेट आमबसा का चित्त देववर्मा जी और हम लोगों का एमडीसी धीरेन्द्र देववर्मा और कैप्टन राठी जी को हम लोग रिशा देके स्वागत करेंगे। और उसके बाद रिशा देना बोला, रिशा देके आपको हम लोग रिशा देके स्वागत करके बुबाग्रा का हम लोग का प्यारे बुबाग्रा का भाषण सुनेंगे। और पहले मैं सबसे निवेदन करता हूं ताली। और उसके बाद हम लोग का कैंडिडेट को हम लोग रिशा देके हम लोग स्वागत करेंगे। और कैप्टन राठी जी को भी हम लोग रिशा देके स्वागत करेंगे। और उनके साथ एमडीसी धीरेन्द्र देववर्मा को भी रिशा देके स्वागत करेंगे। और उसके बाद हम लोगों का त्रिपुरा का रॉबिन हुड हम लोगों को बचाने के लिए जो जमीन में उतरा है हम लोग का प्यारे बुबाग्रा का भाषण हम लोग सुनेंगे। वैसा जोर से sini oporong kanang songno jadi saya aparoi langsung mana paikya